और दूसरी साइड पे ये तफैल टाउन वगैरह जो शहर डिजकोड की आबादी में बैठे हुए हैं, इनका नंबर भी 258 ही चलता है। मैं नईम जोजा शीहीन मीडिया के प्लेटफार्म से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज मेरे साथ मेहमान शख्सियत मौजूद हैं जनाब राव मुनव्वर साहब, जो सियासतदान हैं और गहरी नज़र है इनकी सियासत पे, और दूसरे मेहमान मेरे साथ मौलवी आबद साहब जो कि सीनियर तजिया नगार हैं और उनकी भी खासी नज़र है सहाफ़त पे और सियासत पे। आज जो कि रात गए हल्का बंदियाँ की लिस्ट जो है वो हमेज़ा की गई और काफ़ी अखाड़ बछाड़ हुआ इलाके भर में, तो आज हम इन राव साहब से जानेंगे कि इसके बारे में इनका क्या कहना है। राव साहब, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि मेरे ख्याल के मुताबिक पहले हम बात कर लेते हैं विलेज कौंसिल पे। जो विलेज कौंसिल हैं वो पहले की निस्बत बढ़ा दी गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी जोजा साहब, ये जो नया निज़ाम आया है ना, इसमें जो विलेज कौंसिल जो है इनकी आबादी है वो उन्होंने रखी है 20,000 के राउंड अबाउट, 20,000 के राउंड अबाउट, और जो नेबरहुड्स हैं उनकी रखी है उन्होंने 15,000 के राउंड अबाउट। इसलिए जो ये यूसीज हैं ये इनका हल्का ज़्यादा हो गया है आबादी बढ़ने की वजह से, क्योंकि यूसी की तादाद उन्होंने कम कर दी है, तो इसलिए आबादी हर यूसी में ज़्यादा हो गई है। क्योंकि पहले वो 14-15 हज़ार वोट पे थी, अब वो 20-22 हज़ार वोट पे बनी है। तो 20-22 हज़ार पे वोट आने से यहाँ पे लोगों को मुश्किलात का सामना भी है, क्योंकि अब पहले वाली आप वाली यूसी जहाँ से आप वाइस चेयरमैन सेलेक्ट हुए थे यूसी 152, उसको उठा के इन्होंने 203 टुकड़ों में तकसीम कर दिया, 268 आरबी को शामिल कर दिया, 265, 64 और जलंधर को मिला के एक यूसी बना दी, और 271 रेबे को उन्होंने जाके शामिल किया है। वो आखिरी गांव है PP 106 का और NA 105 का सीतला तक वो चली गई है। अब जो लोग यहाँ 271 रेबे में रहते हैं, ज़ाहिर है उन्हें वहाँ जाना पड़ेगा, उनका ऑफिस वगैरह वहाँ होगा, इसके लिए मसाइल में इजाफा नहीं होगा? जी इसमें होगा तो है, लेकिन ये जो उन्होंने पार्टीशन किया वो किया नंबर के हिसाब से, यानी जो चकूक के नंबर हैं ना उनके हिसाब से उन्होंने हल्के बनाए हैं। लेकिन जब आबादी बढ़नी थी तो फिर वो हल्का तो बढ़ना था, तो ये मसाइल तो आएंगे, लेकिन वो इसलिए इस करने से ये होगा कि उनके फंड इजाफा होंगे। राव साहब, बात इधर समझने की है कि पहले 260 और नागा जो है ना वो एक यूनियन कौंसिल हुआ करती थी, अभी इनको कन्वर्ट कर दिया है। 261 की तमाम आबादियां 265 में डाल दी गई है, जलंधर में डाल दी गई है। अभी 268 की जो आबादियां थी वो पहले 152 में थी, यूसी 152 में, उनका जो ऑफिस था वो चीमा चक में था, उनको करीब पड़ता था। अभी वो जलंधर या नागा में जाएंगे वो तो थोड़ी मुश्किलात का सामना नहीं उनको करना पड़ेगा। इस वाले से हम कह रहे हैं, आप सियासतदान हैं, आप मुतलका इस निज़ाम को बखूबी जानते हैं, तो इसी तरह डिजकोड को भी कन्वर्ट कर दिया है बहुत से पार्ट्स में, तो क्या ये आवाम के लिए मुश्किलात में इजाफा नहीं होगा इस वाले से? नहीं, जब हल्के बढ़ेंगे तो मुश्किलात तो थोड़ी होंगी, लेकिन ये जो नया निज़ाम आता है वो उसको थोड़ा सेट होने में देर लगती है। इसके ऑफिस ज़्यादा हो सकते हैं, ये नहीं भी एक यूसी में एक ही ऑफिस हो। हम जब वो 2001 में हमने इलेक्शन लड़ा तो इससे भी बड़ी यूसीज थी, उसमें उन्होंने 2-2 ऑफिस बनाए हुए थे, कुछ चंद दिन वो यानी कि जो विलेज कौंसिल बनी है आप मुतमिन हैं उनसे कि बहुत अच्छी बनी है? नहीं, मुतमिन तो नहीं है, बहुत अच्छी तो नहीं वो बनी, जो सियासी लिहाज से देखा जाए तो नहीं, वो हमारे साहब में तो अच्छी नहीं बनी, लेकिन जब वो आबादी बढ़ानी थी, लेकिन फिर वो उसमें अखाड़ बिछाड़ तो ज़रूर होनी थी। तो डिजकोड पे अब हम बात करते हैं, नेबरहुड पे तो हमने बात कर ली, अब हम डिजकोड पे बात करते हैं जो कि नेबरहुड बनी है, और बाहर का यूनियन कौंसिल वाले इलाके में विलेज कौंसिल बनी है। तो नेबरहुड जो पहली बनी है डिजकोड में वो है पहली नेबरहुड 53, जिसमें 254 आरबी और 258 आरबी लम्मा पिंड फराला शामिल किया गया है। यानी कि पहली 53 जिसमें 254 आरबी और 258 आरबी को इसमें कोई इशू नहीं है, ये बहुत अच्छी बनी है मेरे देखने में। जज साहब, मादरत मसलन गंगा सिंह, जहांगीर खुर्द और फराड़ा को एक यूनियन अपना नेबरहुड में कन्वर्ट कर दिया। जी बिल्कुल, उसको एक नेबरहुड में मेरे ख्याल में ये। जी राव साहब, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? कौन कौन से चकूक है इसमें? जिसमें चकूक है सिर्फ लिखा हुआ है 254 आरबी, इसके साथ लिखा हुआ है 258 आरबी लम्मा पिंड,
फराला भी लिखा है लेकिन लम्मा पिंड लिखा हुआ है, तो ये मेरे ख्याल के मुताबिक लम्बे पिंड और 254 आरबी की जो आबादियाँ हैं। हाँ जी, ये उनकी है, ये जो 2 आबादियाँ हैं 2 चक्कों की, ये मसलन उनकी जो आबादी पूरी होगी ना, इसलिए एक नेबरहुड वो बन गई। इनको अब आप आबादियाँ ना गिनो, ये एक डिस्कोट का हिस्सा है, ये अब अर्बन एरिया है। नहीं, इसमें डिस्कोट में मेरे देखने के मुताबिक ये तो करीब करीब चकूक हैं जो बन गई हैं, लेकिन अगली जो नेबरहुड बनी है वो 54 के नाम से है, जिसमें चक नंबर 258 आरबी लम्मा पिंड शामिल है, और जिसमें मस्जिद अदरीसिया शामिल है, सिविल हॉस्पिटल डिस्कोट का एरिया शामिल है, मंजूराबाद डिस्कोट का एरिया शामिल है, तांदला रोड शामिल है, अली टाउन शामिल है, बुखपुरा शामिल है, साबरी टाउन, शरीफ टाउन, खान गार्डन, समुंदरी रोड, ओल्ड समुंदरी रोड, ये एरिए इसमें शामिल हैं। इसके बारे में जो मैं आपसे बात कर रहा था, ये आपको थोड़ा इसको समझिए, ये 258 जो है ये लम्मा पिंड फराड़ा नहीं है, ये 258 लम्मा पिंड फराड़ा तो चला गया उधर दूसरी साइड में। ये तफैल टाउन वगैरह जो शहर डिस्कोट की आबादी में बैठे हुए हैं, इनका नंबर भी 258 ही चलता है। और तफैल टाउन है, हाशमी टाउन है, ये जो टाउन्स हैं ये 258 में ही गिने जाते हैं। रो साहब और जुजा साहब, आप सीनियर सियासतदान भी हैं, हर कंट्रीब्यूशन को बेहतरीन निगाह से देखते हैं। नेबरहुड और जो दूसरा क्या है विलेज कौंसिल, इसमें असल फर्क क्या है, ये तो बताएं हमारी आवाम को। नेबरहुड विलेज कौंसिल में कोई फ़र्क नहीं है जी अहमद भाई, ये सिर्फ जो अर्बन एरिया उनको उन्होंने नेबरहुड का नाम दे दिया, जो मतलब रूरल एरिया उनको उन्होंने विलेज कौंसिल का नाम दे दिया। अभी देखें ना, सिर्फ म्यूनसिपल कमेटी की डिस्कोट मतलब पहले तो अभी इसको बहुत से हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, तकसीम कर दिया है। मतलब अभी जो शरीफ टाउन और पुराना समुद्री रोड है उसको फराड़ा में कन्वर्ट कर दिया, जो इस्लामपुरा और जो इधर टैंकी वाली ग्राउंड है उस पे मैं आता हूँ। आप पहले जो मैंने बताया था ना, अब अगली नेबरहुड पे हम बात करते हैं 55 नेबरहुड, जिसमें डिस्कोट सिटी शामिल है, इस्लामपुरा शामिल है, और ओल्ड समुद्री रोड शामिल है, और 269 आरबी बस्ती बार तराना शामिल है। असल इसमें मैं बात करना चाहता हूँ इस नेबरहुड पे, इसमें 269 पड़न 12 और सलूनी के देहात शामिल हैं, और साथ में इसमें डिस्कोट का इलाका शामिल किया है, इस्लामपुरा और डिस्कोट सिटी। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि सिर्फ 4 जो बूथ हैं ना वो डिस्कोट के हैं, और बाकी 6 बूथ जो हैं वो 269 आरबी के हैं। जी राव साहब, इस पे आप मुझे बताएं। भाई मेरे वो 269 को 269 ना कहो, वो भी बूथ डिस्कोट के ही हैं, क्योंकि ये वो डिस्कोट में शामिल है। अब वो मेरी बात सुने, अभी देखे 269 से मार मुनव्वर साहब और अदर कैंडिडेट वो हर साल तकरीबन इलेक्शन, बल्कि हर 5 साल बाद इलेक्शन बलदियाती लड़ते हैं। अभी देखें डिस्कोट इधर से इन आबादियों से एक चेयरमैन या नेबरहुड का जो उम्मीदवार है खड़ा हो जाता है, एक उधर होता है बार मुनव्वर जो है ना वो इस विनर का हो जाते हैं। तो डिस्कोट के जो मसाइल है वो 12 में जाएंगे। भाई मेरे डिस्कोट के 12 में मसाइल नहीं जाएंगे, 12 डिस्कोट में आएगी, 12 डिस्कोट में शामिल है। इनको चकूक या नेबरहुड ना समझो आप, इनको वार्ड समझो, ये वार्ड है। बिल्कुल आपकी बात और जो मरकजी चेयरमैन होगा जो आबा साहब कह रहे हैं ना कि वार्ड है, मेरा मकसद कहने का है कि जहाँ की आबादी ज़्यादा होगी चेयरमैन वहाँ का होगा। मेरे कहने आबद साहब के कहने का मकसद है कि अगर मुनव्वर बार वहाँ से चेयरमैन बनता है तो इधर वोट भी थोड़ा है, वोट बैंक उधर ज़्यादा है, तो यहाँ पे मतलब ये एरिया मेरे ख्याल में मलक शमशाद का भी आता है, मलक बिल्ले का भी आता है, तो इनके पास उतना वोट बैंक नहीं जितना वोट बैंक मुनव्वर बार के पास है। तो मेरे इनके कहने का मकसद जो चेयरमैन होगा वो डिस्कोट का, इस नेबरहुड का होगा, लेकिन वो तरजीह देगा 269 को। तो देखो भाई जी, अगर डिस्कोट का को बन जाएगा तो वो डिस्कोट को देगा, फिर वो 12 को नहीं देगा। लेकिन बात नहीं है, इसको एक यूनिट समझो ना, जो भी बंदा आएगा वो इसको यूनिट समझेगा, वो उसने आगे से भी इधर से इलेक्शन लड़ना है। क्या ऐसा नहीं होता कि अगर देहात पे पहले भी वो यूसी में शामिल था, आपकी में मतलब 262 रेबे और 269 रेबे एक यूसी में शामिल थे, उधर उनकी बना देते, देहात की एक अलग हो जाती, और डिस्कोट को जो आखाड़ बिछाड़ में यही कह रहा हूँ कि डिस्कोट का जो अर्बन एरिया देहात में मिला दिया है, ऐसा ना होता। ओ भाई मेरे देहात में नहीं मिलाया, देहात को अर्बन एरिया में मिलाया है, क्योंकि ये शुरू तो वो शुरू से होता है। ये खरबूजे पे छुरी गिरे या छुरी पे खरबूजा गिरे, आप कह रहे हैं देहात में नहीं मिलाया, देहात आने वाले दिनों में वो शहर का हिस्सा होंगे बाकायदा, जैसे फैसलाबाद में अभी 200। मुझे ये बताएं, बात सुने, ये मेरे पास लिस्ट मौजूद है जिसमें 6
بوتھ جو بنے ہوئے ہیں وارڈ یعنی کہ وہ ہیں بستی باردرانہ کے، اور 4 جو ہیں وہ ڈجکوٹ میں ہیں۔ مجھے یہ بتا دیں کہ ڈجکوٹ باردرانہ 269 میں شامل ہو رہا ہے یا 69 ڈجکوٹ میں شامل؟ بھائی جی ڈجکوٹ 69 ڈجکوٹ میں شامل ہو چکا، ہو نہیں رہا، وہ پہلے ہی میونسپل کمیٹی کا حصہ ہے، اس کو آپ باردرانہ نہ کہیں، اس کو آپ ڈجکوٹ کہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ جیسے فیصل آباد سٹی میں اب 204 202 وغیرہ اب سٹی ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ان کا نمبر کیا، پہلے وہ بھی ایسے ہی شامل ہوئے تھے۔ کچھ چند سالوں کی بات ہے کہ یہ آپ کو سارا ڈجکوٹ ہی نظر آئے گا۔ اگر بوتھ کی بات کرتے ہو تو جی اگر ان کے بوتھ کام ہوتے تو پھر یہ ظاہر ہے نا وہ اقلیت میں چلے جاتے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی وہ جو ترقی ہے وہ فرق آئے گا۔ جو نمائندہ اچھا ہوتا ہے وہ سارے حلقے کو ساتھ لے کے چلتا ہے۔ راؤ صاحب کتنے نیبرہڈ جو ہے نا وہ ممبر چوز ہو کر چیئرمین بنائیں گے؟ کوئی ہے آپ کے پاس؟ نہیں بھائی وہ نیبرہڈز وغیرہ کی جو چیئرمین ہوں گے یہ اس میں ڈائریکٹ الیکشن ہوگا، جس میں ایک پینل بنے گا، ایک چیئرمین ہوگا، وائس چیئرمین ہوگا، اس میں کونسلر لڑیں گے، وہ اور بحث ہے۔ تو اگلی نیبرہڈ پہ جو میں بات کرنی ہے وہ 56 جی عابد بھائی، یہ جو اس کا الیکشن ہے نا جو ہو رہا ہے، یہ سمجھ لیں کہ وارڈ کا الیکشن ہو رہا ہے۔ یہ جو چیئرمین ہوں گے ان کو آپ سمجھ لیں کہ یہ وارڈ کے نمائندہ ہوں گے، ان کے اوپر ایک مرکزی الیکشن ہوگا، اس میں یہ سب شامل ہوں گے اور اس کا ٹوٹل ووٹ ایک کاسٹ ہوگا جس میں یہ 254 57 69 62 شامل ہے۔ اس کو جو ون کرے گا نا وہ میونسپل کمیٹی کا چیئرمین ہوگا۔ وہ یعنی آپ کے کہنے کا مقصد ہے کہ یہ الیکشن اگر وہ اس کے بعد میں الیکشن ہوتا ہے، میونسپل کمیٹی کا چیئرمین ہوتا ہے، اس میں 11 کونسلر ہوں گے، اس میں اپوزیشن کے بھی ہوں گے اور دوسرے بھی ہوں گے؟ بالکل ہوں گے۔ اصل ویلیو تو پھر ان کی ہوگی، ان کا کیا ہوگا؟ نہیں بھائی، ان کا بھی ہوگا رول، ان کا ایسے ہی رول ہوگا جیسے اپنے حلقے کو وہ نمائندگی دیں گے اور اپنے حلقے کی وہ نمائندگی کریں گے۔ ان کے پاس اس کی ویلیو، اس کے چیئرمین کی ویلیو تو پھر کونسلر سے بھی کم نظر آ رہی ہے۔ او بھائی میرے چیئرمین کی پہلے بھی یا کونسلر کی پہلے بھی نمائندگی، تو یہ حکومت کے اس اقدامات کا تو ہمیں پتہ نہیں چلا۔ یہ تو لوگوں کو پھر لالی پاپ دینے کے، لوگ لڑیں گے آپس میں، دشمنیاں ڈالیں گے، الیکشن لڑیں گے، لیکن ان کو اختیارات کا جو وعدہ کیا گیا تھا کہ ہم گراس فوڈ لیول کے ان پہ بہت بڑے اختیارات ہوں گے، ان کے تو اوپر میونسپل کمیٹی کا چیئرمین بیٹھ جائے گا، تو انہیں کون پوچھے گا؟ او بھائی میرے وہ پوچھے گا، ان کو پتا ہوگا، کل کو ان کو بھی نمائندگی دے گا، وہ ان کو بھی پوچھے گا، تو آگے سیاسی عمل چلے گا نا۔ جیسے اب وہ ہارے ہوئے لوگ ہیں، یہ نمبردار وغیرہ لوگ ہیں، ان کو بھی تو لوگ ترجیح دیتے ہیں نا۔ اگلی نیبرہڈ پہ بات کرتے ہیں 56، جس میں شامل ہے اسلام پورہ، کارخانہ بازار، محلہ مانکو، محلہ مرضی پورہ، جمیل ٹاؤن، محلہ مانکو، گول مسجد، محلہ مانکو، یہ جینین ڈج کوٹ کے ایریے کی ہے۔ جی یہ تو ایسے ہی آئیں گی نا، یہ تو ایسے ادھر سے شروع کیا انہوں نے، 14,000 کی آبادی پوری کرتے گئے، جہاں پوری ہوتی گئی، یعنی کہ اس پہ کوئی ایشو نہیں، یہ ڈج کوٹ کوئی ایشو نہیں ہے، یہ ڈج کوٹ کو نمائندگی دیں گے، سب یہ سب ڈج کوٹ ہے۔ بات ابھی سمجھ میں آئی کہ جو آپ متعلقہ یوسی کا آپ کہہ رہے ہیں کہ فلاں نمبری، اس میں ملک بلا، ملک شمشاد والا ایریا، رانا دلبر والا ایریا، اس سے جو اباب ہے یعنی خان گارڈن سے اوپر والا ایریا وہ 12 میں کنورٹ کر دیا ہے، اور جمیل ٹاؤن، جمیل مارکیٹ، اس کے علاوہ محلہ کریشیاں اور رانا سلیم والا جو ایریا ہے، عطا گجر والا ایریا، وہ جو تمام ہے وہ ایک نیبرہڈ کو نام دے دی گیا ہے۔ یعنی کہ وہ ڈج کوٹ کا ایریا ہے، اس میں کوئی ایشو نہیں، جو میں پچھلی بات کر کے ڈج کوٹ جو پہلا تھا اس کو ہی جو بعد میں محلے بنے یا گاؤں سے یا دوسرے حقوق سے۔ آپ اگلی نیبرہڈ پہ بات کرتے ہیں۔ دیکھو بھائی جوجا بھائی صاحب، باری باری کرو گے وہی بات ہے، یہ میں بتاتا ہوں اس کا طریقہ کار۔ انہوں نے فیصل آباد سٹی کی طرف سے شروع کیا، جو میونسپل کمیٹی کی آبادی تھی، جس میں 54 53 سے شروع کر کے جہاں پہ 15-14 ہزار کی آبادی ہوتی گئی، وہاں سے وہ اگلی نیبرہڈ شروع کر دیتے ہیں۔ سمجھتے ہو، جو بے شک گاؤں آ جائے، بے شک شہر آ جائے، تو وہ یہاں شہر کی آبادی زیادہ ہے، اس لیے خالص شہر کی بھی چلے وہ آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن ہم اس پہ بات کرتے ہیں 57 پہ، جس میں آ جاتے ہیں جناب 260 ریبے ولا، آپ کی اور ہماری جو نیبرہڈ ہے، اور اس میں آ جاتا ہے ساتھ میں جو مظہر ٹاؤن، رحمت پورہ اور جلندر روڈ، اور 262 RB اور 260 RB، اس کو ملا کے انہوں نے ایک نیبرہڈ بنائی ہے۔ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ظاہر ہے آپ نے وہاں سے الیکشن لڑنا ہے، تو آپ کی یہ نیبرہڈ ہے، اس کے بارے میں آپ کچھ تبصرہ کریں۔
بھائی تبصرہ کیا کرنا تھی، جو اربن ایریے میں جب آ گئے ہو تو اربن ایریے کو سمجھو. کوشش یہی ہوتی ہے ہر بندے کی الیکشن لڑنے کی، جو لڑتا ہے وہ اپنے حساب سے لڑتا ہے. یہ آبادی والا حساب تو دیکھیں نہیں، وہ کوئی اچھا پینل بن گیا تو ہو سکتا ہے. یعنی یہ بھی ٹھیک ہے 260 حربے 62 حربے ایک ہے، یہ صحیح ہے. لیکن اب یہ دیکھیں آخری جو میرے ہاتھ میں نیبرہڈ ہے وہ 58 ہے، جس میں محلہ مان کو اور ساتھ میں اس کے شامل کیا ہے 257 ریبے جہانگیر اور بوگڑا. یہ مجھے بتائیں کہاں محلہ مان کو اور کہاں جا کے 257 شامل کیا. پھر دیکھ رہے محلہ مان کو کا صرف ایک بوتھ ہے اور 257 کے 9 میرا خیال غالباً 9 یا 10 جو وارڈ ہیں وہ 257 حربے کے، اور ایک وارڈ ڈجکوٹ کا، اس میں تو کونسلر بھی نہیں ہو سکتا، چیئرمین تو بہت دور کی بات ہے. میرے جو بھی کوئی کونسلر ان کا جیتے گا، کوئی گاؤں کا ہو یا ادھر کا ہو، جیتے گا ادھر کا بھی کونسلر ہو سکتا ہے. بڑی بات ہے ڈراو صاحب آپ کی، یعنی کہ 257 سے لوگ محلہ مانکو کے مسائل حل کرنے آئیں گے. نہیں بھائی، یہ نہیں بھائی، بات سنو 257 کے جو نمائندہ ہوں گے وہ ڈجکوٹ میں ہی بیٹھیں گے، وہ ڈجکوٹ میں ہی آئیں گے. ڈجکوٹ میں کیسے بیٹھیں گے؟ ساری آبادی تو ادھر بیٹھی ہے. ڈجکوٹ کی ایک وارڈ ہے جس میں غالباً کوئی 400 یا 500 ووٹ ہوگا، وہ اس میں شامل ہوا. آپ نہیں سمجھ رہے اس بات کو، تھوڑا چلے گا نا آپ کو سمجھ آ جائے گی. وہ مرکزی دفتر میں ہی بیٹھیں گے. مجھے یہ ہے کہ دیکھیں نا ابھی وہ مدر ٹاؤن اور جو جتنے بھی ملکہ علاقے ہیں وہ آپ کے جو یہ چکوک ہے وہ 260 ریبے میں شامل کر دیے گئے ہیں. ابھی برسوں سے جتنی بھی یونین کونسل ہیں ان کے آفس ہوتے ہیں 260 ویلا میں بھی ہوں گے. ابھی دیکھیں کہ مدر ٹاؤن والوں کو اگر کوئی کام پڑتا ہے تو وہ ویلا میں جائیں گے، نہ کہ ڈجکوٹ میونسپل کمیٹی میں. دیکھو بھائی عابد بھائی، ہمارے یہ جو 262 کو شامل ہوئے نا، اس میں کچھ تقریباً سال ہو چلا، تو ادھر بھی وہ بیٹھتے ہیں. سیکٹریز جو ہمارے ہیں نا وہ ڈجکوٹ دفتر میں بھی بیٹھتے ہیں، بلکہ ایسے کرتے ہیں وہ 10-11 بجے تک ڈجکوٹ آفس میں بیٹھتے تھے، پھر وہ ویلا میں جاتے تھے. نہیں، ریکارڈ تو ہمارا 260 حربی میں پڑا ہے. ویلے میں ڈجکوٹ میں بیٹھ کے وہ کیا کرتے تھے؟ وہ سب کچھ کرتے تھے. میں نے تو آج تک دیکھا نہیں کہ وہ یہاں بیٹھے ہوں. ہمارا جی اگر کسی نے سرٹیفکیٹ بھی لینا وہ بھی 260 ویلا جاتے تھے. اب الحمدللہ جو یہ نئی تبدیلی آئی ہے اس سے مدر ٹاؤن، رحمت پورہ اور جلندر روڈ کے لوگ بھی 260 ریبے ویلا جائیں گے ہماری انفارمیشن کے مطابق. اور یار 262 ویلا یا کوئی وہ علاقہ غیر تو نہیں نہ آیا، ویلا ڈجکوٹ کا ایسا ہے. بالکل ڈجکوٹ کا ایسا، یہ مانے نا. اچھا چلو یہ آپ کی بات مان لیتے ہیں، اگر ڈجکوٹ کو زیادہ شامل کرتے، ویلے کا نمائندگار نہ بنتا، ویلا ادھر آتا ڈجکوٹ میں، تو وہ بھی تو انسان ہے نا. نہیں، یہ کہنے کا مقصد نہیں ہے. مقصد ہمارا نظام اور حلقہ بندیوں کو تنقید ہے. ویلے کے بھی ہمارے بھائی ہیں، ڈجکوٹ کے بھی ہمارے بھائی ہیں. ہم نے یہ جو حلقہ بندیاں کی ہیں، ہماری بحث اس پہ ہو رہی ہے. اللہ نہ کرے ہم کسی کے خلاف نہیں ہے کہ کوئی دیہات کہاں ہے یا جہانگیر ہے، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں. مقصد یہ ہے کہ عوام کو زیادہ سے زیادہ سہولت ملے. دیکھو بھائی، جو یہ ہوتا ہے نا نظام، جب کوئی نیا آتا ہے اس میں خامیاں ہوتی ہیں اور رہ بھی جاتی ہیں، کوئی دیدہ دانستہ رہ جاتی ہیں. کچھ اگر جو پہلی والی یوسیز بنی ہوئی تھی وہ بہت اچھی انہوں نے بنائی تھی. میرے خیال کے مطابق ایک نظام سیٹ اپ بن گیا تھا، وہاں ان کا آلریڈی ڈیٹا موجود تھا، وہاں ریکارڈ موجود تھا، لوگوں کے کام ہو رہے تھے. مقصد کیا ہے؟ مقصد اس نظام کو درم برم کر کے اپنا نظام لانا ہے میرے خیال کے مطابق. چلو میری جو بات سمجھ میں آ رہی ہے نا، وہ صرف یہی کوشش ہوا کہ جہاں جہاں ان کے چہیتے بیٹھے ہوئے تھے نا، اس ڈجکوٹ کو کنورٹ اس طریقے سے کر دیا گیا کہ وہ چہیتے بھی خوش اور جو متعلقہ جو ان کے دوسرے اپوزٹ ممبران ہیں وہ بھی خوش. ہو سکتا ہے دیکھیں نا ابھی 12 میں جو مار منور ہے وہ بھی چیئرمین کا امیدوار تھا، آپ کے علاقے میں بھی درجنوں امیدوار ہوں گے، لیکن ان کو ایسے کنورٹ کر دیا کہ وہ اپنی ان کو پڑ جائے، وہ چیئرمین کا سوچے ہی نہ. یہ میری بات درست ہے؟ نہیں بھائی، یہ بھی مسائل نہیں آئیں گے تو آپ دیکھیں گے جب یہ حلقہ چلے گا نا، کئی امیدوار ایسے ہوں گے ڈجکوٹ کے بھی جو وہ بھی پریشانی میں ہوں گے. تو یہ بتائیں، بات سمجھو، میں بتاتا ہوں راؤ صاحب یہ بتائیں کہ جو مثلا یہ حلقہ بندیاں ہیں یہ چیلنج بھی ہو سکتی ہیں؟ ہو سکتی ہیں، ان میں خامیاں ہیں اور ہوں گی بھی، چیلنج بھی ہوں گی اور چینج بھی ہوں گی. یہ نہیں سب ہوں گی، لیکن جو ان کو جینون اعتراض لگا اس کو وہ چینج کریں گے. میرے خیال میں بہت سے لوگ اس کو چیلنج کریں گے اور وہ اس نظام سے ناخوش ہیں. بہت سے دوست ایسے بھی ہیں. تو اس کے بارے میں آپ یہ مجھے بتائیں کہ آپ کی جو پرانی یوسی 152 تو دیکھا سوشل میڈیا پہ سب سے زیادہ اس کی دھوم تھی، بڑے چیئرمین وہاں سے آ رہے تھے. اب کیا خیال ہے؟ وہ جو اتنے لوگ جو سوشل میڈیا پہ ایڈورٹائزمنٹ کر رہے تھے ان کا الیکشن بن جائے گا؟
देखो भाई, इलेक्शन बनने के लिए नहीं लड़ा जाता, इलेक्शन तो लड़ने के लिए लड़ा जाता है, तो हर बंदे का हक है, लड़ना चाहिए। बल्कि अच्छी बात है कि नए नए लोग आगे आ रहे हैं, लोगों को अवेयरनेस मिल रही है, कुछ लोग आगे आए हैं, अवाम की खिदमत करें। चलो, इससे फ़ायदा होगा, अवाम का भी फ़ायदा होगा, पाकिस्तान का भी फ़ायदा होगा। हम तो हर बंदे को वेलकम करते हैं सियासत में। चलो, आप हमारे आज मेहमान बने हैं। कल हमारे एक दोस्त उन्होंने मीडिया टॉक की थी आपकी यूसी से, पुरानी यूसी से। उन्होंने आप पे लगाया मौजूदा जो पिछले टर्नओवर में चेयरमैन और वाइस चेयरमैन रहे हैं, उन्होंने कहा कि उन्होंने कोई तरक्याती काम नहीं करवाया, सिर्फ शनाख्ती कार्ड या कोई नादरा ऑफिस जाते हैं तो ये तो कोई काम ना हुआ। उन्होंने आप पे वही काफ़ी तनकीद की है, चेयरमैन साहब पे भी और आपके भी। आप उसका जवाब देना चाहेंगे? नहीं भाई, जवाब तो क्या देना था हमने। वो तनकीद तो होनी चाहिए और होती भी है, तनकीद भी किसी वजह से ही होती है ना। तो हम तो ये कहते हैं कि तरक्याती काम तो मुंह बोलते हैं, आप हल्के में जाएं। जो लोग कहते हैं कल वो जो हमारे ये 268 के लोग ज़्यादा तराज करते हैं, अपने जो तरक्याती आपने टर्नओवर में आपने करवाए थे ना, वो बनवा दें। हमने भाई अबूद भाई बहुत काम करवाए हैं। ये लोग जो मसलन समझते नहीं है इस बात को, या वो एक सियासी नारा होता है ना जो इलेक्शन में हर बंदा कहता है कि उसने कुछ भी नहीं किया, तो वो तो है, वो तो होना चाहिए, कर ही जाते हैं। लेकिन हम जो शुरू कर लेते हैं 262 में हमारे काम काफ़ी सारे हुए हैं। कचरिया में हुए हैं, नारोवाल में हमने किया, जड़ू सिंह में किया, जाके आप देख सकते हैं। आगे कच्ची पनोरी आ जाती है, वहाँ हमने सबसे पहले स्टार्ट नाड़ी सोलन का उधर से किया था। और उनका एक बहुत दरीना मुतालबा था, जो वो कहते थे ये अगर हमारा काम तो आप कर दो, तो हम सारी उम्र आपको कोई काम नहीं कहेंगे। उनको कब्रिस्तान को रास्ता नहीं था, हमने वो रास्ता बना के दिया। और वो प्योरली हमारी चेयरमैन साहब की ग्रांट थी, और उसको आज भी आप उसका रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। वो किसी एमएनए एमपी की ग्रांट नहीं थी। आगे 271 की जो आबादियाँ हैं उनमें कोठियाँ में, प्रेम सिंह की कोठी में, मगर सिंह में, अन्यवाल में जो काम हुए हैं प्योरली चेयरमैन साहब की ग्रांट में से हुए थे। वो एमपी साहब की भी ग्रांट लगी थी, लेकिन ज़्यादा हमारे जो साल में हुए हैं उसमें हमारे बल्कि मैं आपको थोड़ा सा आपसे करेक्ट करना चाहता हूं कि जो चेयरमैन साहब की ग्रांट लगी बल्कि डबल लगी, क्योंकि चेयरमैन साहब की, हमारे जो चेयरमैन साहब उनकी वाइफ भी चेयरमैन थी और वो ज़िला में थी, और ज़िला की ग्रांट जो कहीं भी लग सकती थी, लेकिन चेयरमैन साहब ने वो ज़िला की ग्रांट भी अपनी यूसी में लगवाई। और इसी तरह वहाँ के जो फंड्स हैं उनकी रसीदें हमारे पास मौजूद हैं, जो काम किए हैं वो मौजूद हैं। बिल्कुल जो भाई, वो जो मिसेज चीमा साहब थी उनके जो 271 में काम हुए वो उनकी ग्रांट में हुए थे। और जो लोग कहते हैं ना कि आप कार्ड्स बनवाते हो, ये करते हो, तो देखो भाई, वो ये तबका है हमारा जो पिसा हुआ तबका है, जिसकी जो अनएजुकेटेड तबका है, जो जिसकी पहुंच कहीं भी नहीं है, हम उनकी रहनुमाई करते हैं। हम उनके किसी का, हम ये नहीं कहते कि कुछ चेयरमैन कार्ड बनाता है, तो ऐसे इंसान मेरा ये आखिरी सवाल आपसे कि अब आप उस यूसी में तो नहीं रहे, लेकिन उस यूसी में आपका बड़ा असर असूख है, तो आप वहाँ जाकर किसी को सपोर्ट करेंगे? ये तो बैठ के फैसला करेंगे अपने ग्रुप के साथ। हमारा ग्रुप उधर है, मौजूद है, हम अपने ग्रुप को सपोर्ट करेंगे, अखलाकी भी करेंगे, जो हो सका वो करेंगे। लेकिन फैसला ये दोस्तों में बैठ के, अपने ग्रुप में बैठ के करेंगे, हमने किसकी सपोर्ट करनी है। हम मुस्बत सियासत करेंगे, हम किसी की तनकीदी सियासत हम करते नहीं हैं। ये जो आप कहते हैं ना सोशल वर्क करना, ये सोशल वर्क करना एक नशा है। आप करो, जो गरीब बंदा दुआएं देता है ना, आपको फिर पता लगता है भी ये क्या, इसमें क्या मज़ा है। हम किसी के फ़ायदे के लिए नहीं करते, ये अपने फ़ायदे के लिए नहीं करते, ये तो हम अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं। और वो बगैर चेयरमैन के भी हम करते हैं और करते रहेंगे। जी नाज़रीन, प्रोग्राम आज कुछ लंबा हो गया। आपने रॉ साहब की बातें भी सुनी, मौलवी साहब की भी बातें सुनी, और हमारा मकसद था कि आपको और हमें इस निज़ाम की समझ आ जाए। ये जो लेबर हेड और विलेजेस कौंसिल बनी है, और हमने काफ़ी, जहाँ तक हमारा इल्म था, हमने इसको डिस्कस किया। उम्मीद है कि आपको हमारा ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगेगा। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।